हॉकी किंवदंती मेजर ध्यानचंद जन्मजयंती अवसर में आज जिलास्तरीय जातीय क्रीड़ा दिवस भाव पालित होछि। आज ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରାୟଗଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମୂହ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରୈଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ର ଦେବୀ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ शेख अनिलुर, जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी बसंत प्रधान, उपखंड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीकांत पाणिग्राही, अतिरिक्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कालूचरण नायक, बैडमिंटन संघर कर्मकर्ता क्रीड़ाविद जोगदे प्रभात पुरुष ध्यानचंद फोटोचित्र में पुष्पमाल्य अर्पण करने पर स्थानीय सद्भावना क्रीड़ांगन ठारू पताका देखाई पदयात्रार शुभारंभ करथिले। पदयात्रा क्रीड़ा शिक्षक, जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनी, जनसाधारण, गणमाध्यम प्रतिनिधि, कॉलेज छात्र छात्री, स्कूल छात्र छात्री बहु संख्यार जोगदे सहरर आरएससी छक दे मंगला मंदिर पर्यंत जावा पर सेठारु पुणी फेरी सद्भावना क्रीड़ा संगठन ठारे समापन होइथिला। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧ୍ୟାପିକା ରୀତାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସଂଘର ଦୋରା କାଣ୍ଡଗିରି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘର ମୁନା ଭୈରବ ଜୈନ, ଫୁଟବଲ ସଂଘର ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।